This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. রাজ্য জুড়ে অপরাধ ও খুনের প্রতিবাদে জগদ্দল থানার সামনে বিজেপির বিক্ষোভ সমাবেশে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। পূর্বানুমতি থাকলেও শেষ মুহূর্তে পুলিশ সবার অনুমতি বাতিল করে বলে অভিযোগ। তবে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বক্তব্যে অর্জুন সিং অভিযোগ করেন, থানাকে পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশ তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করছে। এর জন্য নিউটনের তৃতীয় সূত্র ব্যবহার করলে পুলিশ বুঝতে পারবে। তিনি আরো বলেন, পুলিশ বারবার বিজেপি সভা করতে বাধা দিচ্ছে। পুলিশকে তার ফল ভুগতে হবে, হুঁশিয়ারি অর্জুন সিং এর। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে খুন, ধর্ষণ সহ আইন শৃঙ্খলার অবনতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করতে গিয়েই এই বাধার মুখে পড়ছেন তারা। तृणमूल का गुंडा का औकात आप लोग बने हुए हैं और आप लोग को भी मैं बता देता हूं, यहाँ किसी का रियायत नहीं होता है। आपके जो ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं मनोज वर्मा जी, उनसे पूछिएगा ये बैरकपुर और सर्कस मोड़ का इतिहास क्या है। उनसे ज्यादा कौन समझता है यहाँ का इतिहास। लेकिन हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि आप इस तरह की बातों में आए। एक यहाँ और रामजी अग्रवाल है, उसका निर्देश पर ये थाना आजकल चलता है। रामजी अग्रवाल यहाँ निर्देश देता है बैटरी कारखाना के का गेट पर मीटिंग नहीं होगा। और रामजी अग्रवाल नाम राम जी लिया हुआ है और वो सोचता है कि उसको हम लोग भगवान समझते हैं। उसको भगवान आप लोग समझते हैं, घबराइएगा मत। एक एक ऐसा जो नाम रखने वाला बहुरूपिया लोग है वो सबको हम लोग पहचानते हैं।